روزتون بخیر. به شادی دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. ما کودکو رو تیار کردم. ازی پلاشتکه میبرمشونه. محوش خال نکوخه. پلاشتکه میبرمشونه. کم ترک بازی میکنن، بعد میوین. گفتیم 2 روز اینا رو ندیدید، یک بارک ببینید چونه چه خیلی شدین. خراب بودن اومدن مونده، گفتید خرابن. انا کم ترک با فکرم که جام گرفتین. اینم خیلی خیلی تا آخر ولاگ با ما باشید. اکبر اومدیم کچلی بازی کده استودیان. سونیا هم خیقتیمون هست. فریزه به طاقتی بدای من نو تله کده است بودم شه. این اکبر فرمدنیه. محوش نو یاد گرفته کچلی کدنه. نمیتونست خودش طاقه تله میکده میشه. نکو نو یاد گرفته. شامتان بخیر و بسشادی دوستان عزیز. امیدوارم که همتان صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. و چه خیلی که در جدید هستید. من محصولات تیار کردم. حتما که یگان چیزک تیار میکنم. ای بگم ما برای خوراک شام تیار میکنم. مکرون پدلیوی گوشت کتی. بعد شروع میکنیم برای با ما چی در کاره. پیاز، گوشت، یک تا برگر اسکیپریس، 2 تا سبزی، بعد تمات نه پاستا خیب گیم ارد در کره. ارد ما 2 قاشق پر گرفتم. از این اینجا سکواراتکا موندگیم. سکواراتکا موندگیم ایرا سرخ میکنم. ارده دوستان عزیز نگفتنم مونن ما هازی شتاتیف ندارم. شتاتیف مونده تاجیکستان مونده اومدگیم. برای امو کم ترکی میجمه. برای امو ناراحت نشید. انشالله که شتاتیف میگیریم به نزدیکی. انا ما هازی همی ارد سرخ میکنم. در اول قوت بلند میمونیم. وقتی که دیدیم که اردمون سرخ شده است، بعد قوتش پس میکنیم. دود میکنه. نترسید برای که باید که دود کنه. برای امو دوستان عزیز نمیخیل خیلی شروع میکنیم. علاقه فیلتر در گیروندگیم. سکواراتکام گرمای. یکم ما ارچه تیار میکنم برای مکرونه. بعد مکرونه میجوشونم. بعد پدلیو تیار میکنیم. خیلی تا آخر ولاگ با ما باشید. اینم خیلی آمیخته کده میستیم. امی چیوشم همه جاش باید یک خیلی سرخ شود دوستان عزیز. نترسید وقتی که کم ترکی سیاه شدن میگیره نترسید. ازی تا چی درجه را سرخ کردن در کار ارده من نشان میدم. ممکن بسیار آدم کدگی باشن. ما ایره به خاطر که حواسی همی آدم میوین وقتی که یک چیز را تماشا میکنیم میفرات بخیزی همو چیز تیار کنیم. ما برای همو کمتر هم خیلی بهر شما پیشکش میکنم دوستان عزیز. دستگیری را فراموش نکنید. رحمت به همه آن نفرانی که در کامنتر به نهایت گپای خوب می نویسند. از همتون به اندازه منتدار دوستان عزیز. نمیخیل по возможности мо влог карда партофта мегирем. чихеле ки имконият шид мо влог карда партофта мегирем. барои кӯдако гуфте дар мактаб мондестем шуна даводави ҳаваёдем. агар ки намедонам маҳвашам туғри шид ҳамин сол мемонем ша. агар ки нашид баъд аз соли дига насиб боша ба мемонем ша. намихел дӯстони азиз آمخته کده میگیریم تا سرخ شدن شد. سرخ کشید ما نشان میتیم. دوستان عزیز مهربان این قریب که تیار شده اردی ما. این هم خیلی
ҳами ранг шид мекушем плитаро ба ҳамун гармии плита бо иққай дига сирх мекунемша. ма паст кардаги будум вақте ки ҳамин дуд каданда медурои паст кунӣ бо инам хеле омехта кадан мегирӣ ки ҳама ҷош як хел бишавад. ин хеле чӣ намона кулула назанада, ҳамааш як хел кулула ки зад амун ҷои кулулаш сафед меша. аки и ордам хеле сафедам будози мешаву бо сафедак меша падлив. барои вай ина хеле сурх кунӣ ғавса ки хушрӯ меша. хай кадоме тайёр кардаги несай, то охири влог бо мо бошед. ҳатман ки якҷоя тайёр мекунем, бо бамаза меша якҷоя. инами хел орд тайёр шид дӯстони азиз. ма дами лаганча гашта гирифтам. инҷо омонам қариб ҷӯш омадай. ҳозир меандозам макаронҳоро, медӯшонам, мегирам, ба оби хунук овгардон мекунам, баъд шурӯъ мекунем ба падлив тайёр кардан. макаронмон инем хеле макаронае 450 грамм спагетти. хайр хунам макарон мегӯям ки макарони дарозак. ҳозир омон ҷӯш биёя меандозамша. дӯстони азизу меҳрубон, шурӯъ мекунем ба бирён кардани маҳсулото. аллакай хайма чира гирифтам, макарона гирифтам. воған ки ҷӯшид, якум пиёзаш сирхак мекунем, баъд гӯшта. и хӯрока шавҳарам ёд гирифтагиам. воған ҷӯш шуда меандозем, сирхак шид, баъд гӯшта меандозем. инам хеле хай дохтум, ама пиёзоро сирхак шид, ба гӯшта меандозем. дӯстони азиз, инами хел дӯстони азиз, камтарак ранги пиёзмон золотист ки меша, тиллоӣ. баъд меандозем гӯштмона, якҷоя мекунем. ирам хушрӯ бирён мекунем гӯштам. инам хеле дӯстони азиз бирён кардам, гӯштам бирён шид. чӣ хеле ки дидасе роған бисёрае, ман худам бисёр андохтам, ба хотире ки гӯштам хушрӯ бирён шавад. ҳозир камтар мекунам, ба баргалски переца меандозам, бо 2-3 минути дига бирён мекунам. баъд сабзиро тиёрка гузарондагиам ура меандозам, бо нишон дода мегирам камтараки. инам хеле дӯстони азиз перецам андохтагиам бирён кардастам, я 2 минут шид, 1 минути дига бирён мекунам, баъд сабзиро меандозам. инам хеле сабзирам дохтам, як 5 минути дига сабзиро бирён мекунам, баъд об меандозам. баъд тамад меандозам, баъди тамад ба об меандозам. инами хел хай дӯстони азиз бирён шуда, обша меандозам. ман тамад дохтам, тамадуқа маълум нест, ин хеле тамад хардагиам, 2 қошиқча дохтам, тамоман маълум нест. инам хеле обша дохтам дӯстони азиз. ҳозир як меҷӯша камтарак, маззаи гӯшта ҳами бульёнаш мезанад, баъд чира меандозам, орда ба ососта ба меандозам. инами хел хай аллакай хеле шидан ша дӯстони азиз. гӯштошам пухта хушрӯъ, дар вақти бирён кардан аллакай пухта буд. инами хеле орда мегирем, камтараки меандозем, як тов метиҳем, якҷоя мекунем, дар ҳамон мобайнаш андохта мегирем ва хеле тов додам мегирем. ҳар як дохтагӣ монда тов додам мегирем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман 2 қошиқ орда сурх кардаги будам, 2 қошиқа не, ними ҳамонро дохта будам. дар ҳамон лаганча ки буд нимиша дохтум. инам хеле меандозем, баъд қуввата паст мекунем, бо ҷӯшидаста боша қуввата паст мекунем. баъд як 10-15 минути дига меҷӯшаву инам хеле тайёр меша, ғавса ки хушрӯъ. и падлива метавонед дар пюре истифода бибаред, дар макарон, дар гречка, дар ҳамин чизҳо метавонед истифода бибаред. дӯстони азиз, бениҳоят падливи бамаззае ва инҷа аллакай тайёр шид. кашидам, ай болош гап задастам, барое ки кӯдако бисёри баъд оғоз бировардан. ба мо иштиёи таом, касе хурдаста иштиёи таом хайр. дӯстони азиз.